Nam irwan safuro kan isamba ki antuma ga arrahik wala asali wala habbatu asauda ya fo shine safuro wo kan aran isamba kuna ago safar bere ra kan gonnan na fau adida na fau iri ibo obo gahamo bano kino do har igina dai sanama kai an sagine bienfait principaux wone alfagai e kuka sinina ce système immunitaire na fonctionno guna agate défense kan wada dori da bobo danga sambu dori zai kanka te borse kuso jiro kenara waina mankarra wai doro kanga wasko to borse hali ko keninga wone sambu agin wada yadi mono zami fo sena gon wada agonda zinc to kai ga bai kan sina zinc yadi mono vitamin C gwara yadi no safro wo agwa awone na fubere ra kaga tana ce anti inflammatoire dinga sambu ni kan dinin dabbor fo kam da ni kam ga ne he ni kam ga dungu ni mboga mani bonse ni ga mo ga dungu ni sibai kan woga ce hali ga mo ni di kan gonna bani to nya fokusino wala binde bura korom bono a korom kali ko temperature sambi kagara a wan temperature degré Celsius a monte ka bis 37 ago ko 38 39 yan nga koronde no to nya fokusino ko karika na fanda safro agahin dunge halmati muso yari mono digestion wari kan dananga fa asensa gas niga dinga gerbe wallahi fote gas kara ko halaga te akani se ni gunda ma balone niga gerbe wallahi fote nya fokusino ku kenan na se gas aga katar ni ga hamora yari mono acid gastric kan wani aga kano gabade zama na fokusino a wani gabo da hayi kan yin tada gano gana ku kai ne ke trouble digestif to kula da hina yari mono aga no energy et vitalité aga no gabi yari mono asambono aga te pour contre la fatigue dir ko te fargalilla alaini kan ka tafu goy kayni fo kan tese wal mota gora kan tese wal ginay so sono kan tese ni farga ga adena wat kul ndig dobay ga buliga to nya fonction te ba kan sam safro yani mono soutien aga ga kasne ifo non respiratoire ni fulan zama do hare tanga bina dabu wadanga fulanza ninga madori wani ganda da ninga madori kan nan ga fulanzam wadanga koto kalma goro ninga man ganda ga doru wani na san da dai har na ga doru hay kul kan de voie respiratoire no gana gonda lahani ya fakshino ko karkadu safaro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh